Guys. Oh my God! Wow! Yummy. Napakasarap. So yummy. Perfect. Hi guys, magawa tayo ng gimat guys, Arabic sweet, para siyang sweet ball na gimat. Arabic ni siya guys. So, ayan guys, may giredy na ako na 1 tablespoon na yeast and 1½ lukewarm water. So, ayan guys, nag-ano na siya, nagbubbles na. And ready na siya. And 1 tablespoon na sugar. So, ayan. So, ready na siya guys. Hindi ko napakita nyo sa video pero i-ano ko na lang sa isulat ko na lang exactly kung how much. So, okay. So, ilagay na natin siya guys kasi nag-ano na. Yan. All purpose. 2 cup. 2 cup all purpose. And then cornstarch. 2 tablespoon cornstarch. 2 tablespoon nido na milk powder. And only little salt. 1 little only. Then, yan. And vanilla. Maglagay ka ng vanilla, 1 tablespoon. Yan. And i-mix natin guys. Ayan na guys, nag-expand na guys. Gikip ko ng 1 hour guys. So magluto na tayo. Start na tayo. Nagpainit tayo ng mantika. Ayan guys. First time natin gumawa ng gimat. Yan. Nagbilog-bilog na. Oh my God! Wow! So, painayan natin yung apoy. Ayan. Nagbilog-bilog na guys. Yan guys, gimat. Yan ang gimat. Ayan na guys. Yan ang gimat. Lagyan natin ng syrup mamaya para magtamis. Yan ang gimat. Bilog-bilog. Hindi na bilog. Ayan guys, ready na yung gimat. Lagyan natin ng syrup. Yung asukal. Na pangpatamis. Okay, konti lang natin yan, no? Ayan guys. Then, lagyan natin ng
sesame. Lagyan natin ng sesame. Ayan. Ayan, done na. Tikman natin, guys. Kansi.